नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलु आपनको पुणी एक नुआ अपडेट नहीं आसी जो अपडेट है कालिया योजना को नहीं अपडेट तो प्राय यूट्यूब रे आपण मैंने वीडियो देखि थे जोटा कि कालिया टंका केबे मिलिबो तो विभिन्न प्रकार यूट्यूब रे मिल पार वीडियो जोटा कि को मैंने कहउछन तो 15 तारिख रे मिलिबो किए कहउछन 29 तारिख रे मिलिबो ए टाइप रो विभिन्न प्रकार वीडियो मध्य देखा मिलूँ ता सहित मु आज आपण मानकु ये कालिया योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आपण मानकु मध्य कहबी केबे पैसा मिलिबो तो कालिया योजनार बेनिफिट सब कौन कौन रही प्राय चाषी भाई माने जानी नाहंती तो मुख्य जिनस है तो कालिया योजना को नहीं जो चाषी भाई जानी जोटा कि राज्य सरकार दुईटी किस्त रे चाष ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି तो तार अलगा किछि सब रहुची साहाଯ୍ୟ सहयोग जोटा कि सरकार को तरफ लिखा जाइए ता मध्य मु आपको कहबी तो निहत रूपे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु कहीं वीडियोटी बहुत हेल्पफुल होगापाई जाऊँगी जोटा कि कालिया योजना को नहीं तो निहत रूपे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु तो दर्शक बंधु आपण मैंने जदि एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत रूपे सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं आम चैनल माध्यम सरकार नुआ नुआ अपडेट सहित चाष भित्तिक वीडियो मध्य अपलोड करा जाए तो निहत रूपे सब्सक्राइब कला बेले पाखे थिबा बेल घंटी को ऑल रे क्लिक करेंगे जहाँकि फल आम जिते वीडियो अपलोड करूँ आपण मान पाखक नोटिफिकेशन जरिए पहुँची और आपण मैंने सर्वप्रथम आम वीडियो देखिपारे तो दर्शक बंधु तो आपण मैंने देखिपारे मुझे बर्तमान ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी तो पूरा संपूर्ण विवरणी कहबी तो निहत रूपे देखिपे तो ये जो नाली अक्षर चलुची तो परवर्ती कालिया सहायता राशि आधार नंबर सह संजोग थिबा बैंक अकाउंट रे प्रदान करा जिवो तेणु आपण निजर बैंक अकाउंट सह आधार संजोग करांतु तो जानी पारुथे जोटा कि परवर्ती इंस्टॉलमेंट कालिया योजनार पठा जिवो तो ताकू पाइबा पई निहात रूपे आपणकर बैंक अकाउंट साथ आधार नंबर को लिंक करंतु ता सहित केवाईसी अपडेट मध्य करंतु जोटा कि कालिया वेबसाइट को जाई आपणकर डॉक्यूमेंट सब ठीक अच्छी कि भूल अच्छी आपण मैंने चेक करनियंतु तो किपरि चेक करिवे ता मध्य मो नेक्स्ट वीडियो रे आपण मैंने कमेंट कले मु निहाती आपण मानकु जणैबी तो कालिया योजना कौन सब बेनिफिट सब रही मु आपण मानकु देखेबी तो मुख्य जिनिस है चाष कार्य पई सहायता तो देखि परथुए प्रथम अच्छी दुई अच्छी जीविका पई सहायता एवं 3 रे अच्छी समर्थ कृषि परिवार एवं भूमिहीन श्रमिक मानक सहायता और 4 रे अच्छी कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकों पई जीवन बीमा सुविधा एवं 5 रे बिना सुधरे फसल ऋण देवार व्यवस्था तो ये टाइप आपण मैंने देखिपे कालिया योजना को नहीं तो ये जो अपडेट अच्छी प्राय चाषी भाई जानी ना तो निहत रूपे जनइबा चाहूँगी तो कालिया योजना ये सब बेनिफिट पाइपर तो प्रथम जोटा रही चाष कार्य सहायता कौन रही सहायता सरकार तरफ ताकू देखा राज्यर समस्त क्षुद्र और नाममात्र कृषक को प्रति रबी और खरीफ ऋतुर चाष कार्य करने विहन सार कीटनाशक औषध किणवा सहित मजूरी और आनुषंगिक अन्य कार्य निमंते 5 गोटी फसल ऋतु मोट 25,000 टंकार सहायता प्रदान कर योजना चलित 2018-19 रबी ऋतु कार्यकारी करा जाउछि तो देखिपे जोटा कि कार्य चाष कार्य सहायता ये सब सहायता आपने पाइपर जोटा कि 25,000 टंका प्रति परिवार 5टी फसल 25,000 टंकार सहायता पाइपर तो 2 रे आसिला जीविका सहायता ग्रामांचल भूमिहीन चाषी परिवार कृषि भित्तिक आनुषंगिक कार्य तथा क्षुद्र छेली पालन यूनिट क्षुद्र कुकुड़ा पालन यूनिट बतक पालन मत्स्यजीवी मानक माछ धरा उपकरण छतु चाष और महु चाष इत्यादि निमंते 12,500 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर व्यवस्था अच्छी राज्यर अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्ति मानक यही योजना विशेष भाव सहायक हम तो देखिपे 12,500 टंका जो लिखा जाइए भूमिहीन परिवार को सहायता तापर आसला असमर्थ कृषि परिवार एवं भूमिहीन श्रमिक मानक सहायता
ତ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ରୀ ଚାଷୀ ତଥା ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ଚାଷୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଅକ୍ଷମତା କିମ୍ବା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା ସୁବିଧା। ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅକ୍ଷମତା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ ବୀମା ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୀମାର ସୁବିଧା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଜମାଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 165 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଏବଂ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଷିକ 12 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 6 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 51ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଉପରସ୍ଥ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ 12 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 330 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ପାଇଁ ତ ସରକାର 165 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ କରିବେ 6 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 51ରୁ 70 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ବିନା ସୁଧରେ ଫସଲ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ତା ମଧ୍ୟ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଖରିଫ 2019 ବର୍ଷ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲାଗି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କ'ଣ ସବୁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। କୃଷକ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ତା'ର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଅଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ନିହାତି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ତ ନିହାତି ପାଖାପାଖି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିହାତି ରୂପେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।